everyone, welcome to Career Class. So আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package lo ana hoise jot main stage series apnaloke avail koribo paribo at 7000 jot thakibo 4 khon koi papers per set 4 khon koi paper thakibo right aru the cherry on the top is that apnaloke within 48 hours gute feedback hini lobo paribo right so apnaloke keneke test series to likhise kiman attempt korise aru ki enhancement or provision gute khini feedback apnaloke within 48 hours pabo logote means guidance etao lo ana hoise So সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বো পেকেজ লৈ আনা হৈছে য'ত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব ফৰ 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব ফৰ 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় হেখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ ডিসকাশনছ সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে AIR পৰা অল ইন্ডিয়া ৰেডিও দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান আৰ্বিট্ৰেশন সিস্টেম এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আমি যদি বেস পার্সপেক্টিভ চাও জিএস পেপাৰ 2 ক্ষেত্ৰত খুদিব পাৰে অলৰাইট লগতে আমি পাসিং ৰেফাৰেন্সটো ক'ব পাৰো যদি ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমি স্ট্ৰেংথেন কৰিবলে আৰ্বিট্ৰেশন সিস্টেমও আমি ৰবস্টলি আনিব লাগে ৰাইট আৰু আমি যদি চাও প্ৰিভিয়াসলি UPSC মেইনছত আৰ্বিট্ৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন খুদিছে ৰাইট সো যেহেতু APSC মেইনছ আহি আছে ইয়াতো হয়তো আৰ্বিট্ৰেশন ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন খুদি দিব পাৰে সো আমি ইতিয়াৰ পৰা গুটে ভালকে হলিস্টিক এপ্ৰোচ লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰ্বিট্ৰেশন সিস্টেম নো হয় কি right first current context to buju so amar bharator vice president Jagdeep Dhankhar tekhete emphasize koise for the need for reform in the Indian arbitration system due to its complexity so ajir dinot ami joti sa bharator arbitration system to bahut beshi complex hoy right ami te bujim hikhini so tekhete emphasize koise je ei is a complex jitu hoy ase arbitration system eto okon streamline kori eta robust framework loana usit right so এই ক্ষেত্ৰত কারেন্ট কনটেক্সট আছে সো ইতে আমি বুজিম যে আৰ্বিট্ৰেশন হয় কিনো চাও কিতিবা হয়তো আমি কিবা বিজনেস কৰি আছো মোৰ আৰু মোৰ পাৰ্টনাৰৰ মাজত বা মই যাৰ লগত বিজনেস এংগেজ হৈ আছো ৰাইট আমাৰ মাজত কিবা অমান্তি হ'ব পাৰে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত যেটা দুটা পাৰ্টিজৰ ডিসপিউট হয় তেওঁলোকে কি কৰে এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপইন্ট কৰে ৰাইট হেতু আমি কও আৰ্বিট্ৰেটৰ সো এই যে থাৰ্ড পাৰ্টিটোৱে তেওঁলোকে কি কৰিব বায়াস নহয় ৰাইট একদম টোটালি নন পাৰ্শিয়াল হ'ব তেওঁলোকে কি কৰিব এটা ভাল সঠিক সিদ্ধান্ত এটা ল'ব যে এটো কৰিলে ভাল ৰাইট আৰু এনেকে উইদাউট ইনভলভিং কোৰ্টস তেওঁলোকে এই ম্যাটাৰটো সেটেল কৰিবলৈ চাই right so teneke তেওঁলোকৰ ডিসপিউটটো সলভ হৈ যায় and this is called arbitration right so দেখাটো এনেকুৱা লাগিছে ও আৰ্বিট্ৰেশনটো বহুত সিম্পল হয় right কিন্তু এনেকা নহয় বহুতখিনি কমপ্লেক্সিটি আড হোমাই আছে right first আমি বুজিলো arbitration কি হয় so arbitration is a method of resolving dispute outside of traditional court system দেখিছে without involving the court so in arbitration both party agree to submit their disagreement to a impartial third party মই কৈছো নহয় এই যে third party তেওঁলোকে appoint কৰিব totally impartial হ'ব লাগিব right তেওঁ biased হ'ব নোৱাৰে so call an arbitrator or arbitration panel so the arbitrator listens to both the sides reviews evidence and then makes decision known as an award right so জিমানখিনি তথ্য তেওঁ গম পাইছে জিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট হৈছে তাৰ অনুসৰি যেটাল ফাইনাল ভাৰ্ডিক্টটো তেওঁ দিব যে নহয় আপোনাৰ গাত ভুল এখেতক আমি ইমানখিনি কম্পেনসেট কৰিব লাগিব সো হেতু এটা এৱাৰ্ড বুলি দিয়া হয় কোনটো পাৰ্টি লগত গৈছে হে এৱাৰ্ডটো এখিনি দেখিব লাগিব সো
which is legally binding. দেখিছে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত legally binding হ'ব লাগিব. So arbitration is often used because it is faster, more flexible and can be less expensive than going to court, right? So hey ক্ষেত্ৰত বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত arbitration বহুত important role আছে. Alright? কিন্তু আমাৰ ভাৰতত যদি আমি চাওঁ কাৰেন্ট প্ৰসেস কি হৈ আছে ঠিক আছে আমি এটা গম পালো এৱাৰ্ডৰ কথা এটা আৰ্বিট্ৰেশন কোৰ্টে কৈ দিলে যে এটো সিদ্ধান্ত লৈছো আপোনালোকে এখিনি মানিব লাগিব what if কোনবা এটা পাৰ্টি মানা নাই right দুটা পাৰ্টি আছে A and B right so A মান্তি হৈছে but B মান্তি হোৱা নাই কাৰণ অকমান তেওঁ হয়তো কিবা বায়াসনেস দেখিব পাৰে বা সঠিক ভাবে হেটাও হে ৰিভিউটো নিদিবও পাৰে right so তিতে কি হয় if any party disagrees with the award they can raise objections stating their reasons for disagreement right so তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ disagreement কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি reasons ৰ ওপৰত তেওঁলোকে disagree কৰিছে হেতু আকৌ raise কৰিব পাৰে right so তেওঁলোকে আকৌ বেলেগত appeal কৰিব পাৰে so if the objection doesn't resolve the dispute the dissatisfied party can file an appeal to a higher court seeking a review of the decision দেখিলে এটা কোৰ্টক ইনভলভ হ'ব লগা হ'ল কাৰণ যেটো আৰ্বিট্ৰেশন কৰা হৈছে হেতুৱে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত আসলতে dispute to resolve নহল right তাৰ পিছত কি হ'ল এটা যেহেতু কোৰ্টক ইনভলভ কৰিব লগা হ'ল so article 136 ইউজ কৰিব পাৰি so article 136 কি হয় it deals with special leave to appeal by the supreme court যে supreme court ওচৰত appeal কৰিব পাৰে so it allows citizens to file special leave petitions to appeal before the supreme court against decisions made by any court or tribunal in India right so the supreme court decides whether to hear the appeal or not so এটা যেহেতু আৰ্বিট্ৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা ভাল dispute to resolve নহল হে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আকৌ higher authority গৈ অৰ্থাৎ supreme courtত গৈ appeal কৰিব পাৰে with the help of article 136 right so yet if the appeal process fails to produce a satisfactory resolution parties can resolve to Article 136 of the Constitution allowing them to directly appeal to the Supreme Court, right? Tar pasoto, if cases where parties are still unsatisfied, even after invoking Article 136, they have the option to file review petitions or curative petitions requesting the court to review its decision for errors or to correct any perceived injustice. দেখিলে so কিমান বেছি jet lag লাগি থাকিব আৰু আমি ধৰি লব পাৰিছো যে কিমান বেছি সময় আসলতে it will take right so এই কাৰণে আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্টে কৈছে যে এই আৰ্বিট্ৰেশন প্ৰসেসটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে যাতে আমি অকমান স্মুথ কৰি আনো ৰাইট অকমান ষ্ট্ৰীমলাইনত লৈ আনো এটা ৰবাষ্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক আনো যাতে হুনকালে ডিসপিউটবোৰ ৰিজলভ হওক এতিয়া যদি এনেকে বাৰে বাৰে কোম্পানীজৰ মাজত এনেকুৱা ডিসপিউট হৈ থাকে right তেওঁলোকে কিটা কাম কৰিব বাৰে বাৰে যদি এনেকে এফালে এপিল কৰিছে আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপিল কৰিছে আকৌ যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া ৰায়দানৰ ওপৰত যদি মান্তি নহয় আকৌ তেওঁলোকে ৰিভিউ পিটিশনো দাগি ধৰিব ৰাইট সো এনেকে বহুতখিনি সময় নষ্ট কৰি আছে আৰু তাৰ ফলত বাহিৰৰ পৰা অহা যিখিনি হট বিজনেস যিখিনি আসলতে আমাৰ ভাৰতত সেটআপ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকো ডিসকাৰেজ হৈ যায় ফৰ দিস আৰ্বিট্ৰেশন সিস্টেম অলৰাইট সো আজি দিনত আমি যদি চাও সিঙ্গাপুৰত খুব এটা ভাল ৰবাষ্ট আৰ্বিট্ৰেশন সিস্টেম আছে ৰাইট সো হেখিনিয়ে কি কৰে বহুতখিনি কোম্পানীজক এট্ৰাক্ট কৰে যেহেতু বায়াসড নহয় ৰাইট ইম্পাৰ্শিয়ালি তেওঁলোকে ডিসপিউটটো তৎক্ষণাত সলভ কৰি দিয়ে আৰু বেছি টাইমো কনজিউম নহয় হে ক্ষেত্ৰত সিঙ্গাপুৰত বহুতে নিজৰ বিজনেস এস্টাব্লিশ কৰে ৰাইট সো হে ক্ষেত্ৰত আমি যেহেতু ভাৰতে আমাৰ ভাৰতত বহুতখিনি বিজনেস এট্ৰাক্ট কৰিবলৈ চাই আছো ইনভেষ্টমেন্ট এট্ৰাক্ট কৰিব চাই আছো হে হন্তবত আৰ্বিট্ৰেশন সিস্টেমৰ ওপৰত আমি যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব অলৰাইট So, আজি দিনত arbitration mechanism in India joti ami sao the Arbitration Conciliation Act of 1996 has been modeled on the lines of UNCITRL that is United Nations Commission on International Trade Law right so United Nations Commission on International Trade Law eta framework dani hoisile regarding arbitration so hetu upor bhitti kori amar bharote loi anisle the Arbitration and Conciliation Act of 1996 right so etu monot thoi dibo here arbitration agreement hoy so parties can agree to resolve their disputes through arbitration either before or after a dispute arise right so eneke teloke arbitration agreement eta koi thoi die so logote arbitral tribunal ase the arbitral tribunal comprise of one or more arbitrators is appointed by the parties or as the procedure agreed by them right so the decision on the dispute is mostly binding dekhise mostly binding hoy on the parties generally there is no right to appeal and arbitrators
decision, right? এইখিনি আমি কথা গম পাইছো তাৰপিছত arbitration proceedings যদি আমি চাওঁ arbitration act outlines the process including arbitrator appointments hearing evidence submission and award issuance enforcement ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ কোনে এনফোর্স কৰে so arbitral tribunals can grant interim measures to preserve parties right until the dispute is finally resolved right and arbitral awards are enforceable similarly to court judgment so to মনত ৰখাটো ভাল লগতে institutional and ad hoc arbitration কথাটো আমি জানিব লাগিব so arbitration can be conducted through institutional bodies like the Indian Council of Arbitration এখিনি মনত ৰখাটো important or International Chamber of Commerce right so এনেকুৱা ধৰণৰ বডিজৰ পৰা আমি এই arbitration process বিলাক আগবঢ়াব পাৰো right তেওঁলোকে এখিনি কন্ডাক্ট কৰে so ad hoc arbitration allows party to directly appoint the arbitrators right আৰু লগতে 2019 চনত এই arbitration act to আসলতে অকমান amend কৰা হৈছিল to streamline proceedings expedite the process and limit court interference নহলে বাৰে দেখিছে ন appeal কৰিব লগা হৈ আছে মান্তি নোহোৱাৰ ফলত right আৰু এনেকে কি কৰিছে বহুতখিনি সময় ইনভলভ কৰি আছে right so এতিয়া আমি চাব লাগিব আমাক arbitration mechanism নো কিয় লাগে right why there is a need for arbitration mechanism karon relieving judiciary very important right karon ami janu amar bharatot judiciary already iman overburden hoy ase right logote jodi arbitration er iman cases o ahe tita ki hobo bhabokson kiman besi overburden ho jabo right so he khettor arbitration efficiently resolve disputes reducing the burden on the courts very important দ্বিতীয়তে business and investment promotion কৰা হয় so a strong arbitration framework fosters a favorable business environment and attract foreign investment both important মই just কৈছো যে সিঙ্গাপুৰত আটাইতকৈ বেছি strong robust arbitration framework আছে right আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি business attract কৰাত সক্ষম হৈছে আৰু যেহেতু আমি ভাৰতে আমাৰ বহুত যথেষ্টখিনি এটা ডাঙৰ ভিজন আছে যাতে আমি ডাঙৰ বিজনেছখিনি এট্ৰেক্ট কৰো সো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা প্ৰপাৰ এফিশিয়েন্ট আৰ্বিট্ৰেশন মেকানিজম থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট তাৰপিছত ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড So arbitration provides a neutral platform for resolving cross-border disputes, ensuring certainty in international transactions, right? তাৰছত হে এটা গুডউইল এটাও প্ৰভাইড কৰা হৈছে এখন কান্ট্ৰিত কিন্তু আৰ্বিট্ৰেশন সিস্টেমটো বহুতখিনি ৰবুষ্ট হয় লগতে নন বায়াসড হয় ৰাইট যদি তেনেকুৱা নহয় ইমান বেছি লেথা লাগি থাকে সো কি হ'ব যে এই তাত যাবলৈ মানুহৰ অকমান ডিসপয়েন্ট হৈ যাব ৰাইট ইমান বেছি তেলক ডিসকারেজ হৈ যাব হে তেনেকুৱা কান্ট্ৰি এখনত যাবলৈ ৰাইট ফৰ দ্যাট পারপাস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা প্ৰপাৰ আৰ্বিট্ৰেশন মেকানিজম থাকক লগতে কনফিডেন্সিয়ালিটি সো আৰ্বিট্ৰেশন প্ৰসিডিংস আৰ জেনাৰেলি কনফিডেন্সিয়াল ৰাইট ভিতৰে কিবা ডিসপিউট হৈছে তেওঁলোকে ভিতৰে ৰিজলভ কৰি ল'ব যেতিয়া হেখিনি কথা আকৌ কোৰ্টলৈ যায় বস্তুটো আৰু গৈ আৰু আমাৰ মিডিয়াটো জানে তিলটোকে তাল কৰি বজাই দিয়ে সো সেই ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি privacy to naikya hoy jay right so preserving the privacy of the disputes and sensitive business information right so he khetrot arbitration bahut important hoy aru specialized expertise so party can select arbitrators with relevant expertise karon parties e nije jehetu select koribo karon teloke jane he particular domain ot jar expertise ase they can give a proper solution right so he khetrot specialized expertise jehetu thakibo eta court ot goi kini to lawyers hokole ba he judge hokole teloke he business area ক্ষেত্ৰত যিমান জি প্ৰয়োজন হয় হেখিনি না জানিবও পাৰে ইমান এক্সপাৰ্টিজ না থাকিবও পাৰে ৰাইট সো আৰ্বিট্ৰেশন যদি থাকে তাৰ ৰিলেভেন্ট এক্সপাৰ্টিজ যেহেতু থকা হয় সো দিস উইল এনশিওৰিং ডিসপিউটস আৰ হ্যান্ডলড বাই প্ৰফেশনালস ফ্যামিলিয়াৰ উইথ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটাৰ ৰাইট সো উই নিড দ্য আৰ্বিট্ৰেশন মেকানিজম right কিন্তু there are certain challenges jene dhorok judicial interference so courts often entertain challenges to arbitral towards the ground that go beyond those permitted under the law leading to delays in the undermining finality of the arbitral awards right so ei khetrot bare letha lagiye thake right হেতু এটা ইস্যু আহি পৰিছে তাছত ডিলেজ এন্ড ব্যাকলগস যেহেতু মই কৈছো বহুত সময় ইনভলভমেন্ট হৈ থাকে যেহেতু লগতে টকা পইচাটো কথা আছে ৰাইট সো ফ্যাক্টৰস কন্ট্ৰিবিউটিং টু ডিলেজ ইনক্লুড procedural complexity frequent adjournments and challenges in enforcing procedural timelines right there's a lack of specialized arbitrators so ahi porise despite effort to promote arbitration there is a shortage of qualified and experienced arbitrators very important যেহেতু আমি কথা পাতিছো যে আমি এফিশিয়েন্ট এক্সপেৰিয়েন্স আৰ্বিট্ৰেটৰ্স আনিব বিচাৰো কিন্তু তেনেকাখিনি হিউম্যান ক্যাপিটাল নাই
right? যিমানখিনি বিচাৰিছে shortage হৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে, right? So এইখিনি এটা issue, particularly those with expertise in the specialized field. So these are some of the challenges. লগতে cost and accessibility to আছে, বহুত বেছি cost associate হৈ থাকে with arbitrators fees, legal representation and administrative expenses, deter parties from opting for arbitration, particularly in low value dispute, right? So তেওঁলোকে arbitrator use কৰাতকে কোৰ্টতে গুচি যাম যি হ'ব বুলি গুচি যায়, so হেনেকুৱা এটা ইস্যু থাকে। লগতে confidentiality concern তো আছে যেহেতু মই কৈছো, right? Despite provision for confidentiality in arbitration proceeding, concern persists regarding the disclosure of sensitive information and the potential for breaches of the confidentiality. Logote institutional infrastructure kathao jodi ami sao, while there are several arbitral institutions in India, the institutional infrastructure for arbitration remains underdeveloped compared to other jurisdictions. Okay, so these are some of the challenges of arbitral mechanism in India, right? So based on this data, at a means perspective, Prashno Loena hoise, reflect on the recent amendments to the Indian arbitration law. Do these amendments enhance the attractiveness of India as a seat for arbitration? Discuss. Right? It is 15 word marks hoy. Within 250 words, aploke practice koi sabo pare. Moving forward, our next topic to loa hoise the Assam Tribunal opera, clearing the air around AI. Eta important bikhoy hoy. Karon ami dekhiso AI itia hoye porise trending bikhoy. Right? Ami bahut khini patiso ta ki consequences hobo pare, bikhekko negative khini ami pato. But aji e editorial to june likhise Mrityunjay Chakraborty Dangoria tekhete mostly focus koise AI asole bahut khini benefit to ase, right? Positive advantages ase, so hekhiniu ami aji bujibole chesta korim, thik ase? So amar essay likhat ba amar prelims means jodi kiba proshno hode tetia ami ekhini kothao dangi dhoribo parim. So current context to by editorial to ki koise etu jodi ami sao, the editorial provides a nuanced perspective of AI, acknowledging both its potential benefits and the challenges it poses, while advocating for balanced approach to its integration into various sectors of society. Khub dhuniya eta article hoy. Yar pora ami amar jotheshto khini essay related to content boni jabo, thik ase? Karon ami dekhiso essay enoka AI related proshno huda goise, right? Hoto similar tone kisman hudi dibo pare ba GS3 to hudi dibo pare, right? GS4 to hudibo pare, ethics to ami dhoribo paru. So etu bahut diverse eta topic hoy. Etu je okol ekhon paper te ahibo tenoka himito hoi thoka nai, right? So beleg paper to hudi dibo pare means perspective. So first ami AI bujong ki hoy no, artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines, allowing them to perform tasks that typically require human intelligence, right? Ajikali machines blak bahut advanced hoy goise. Human brain is iman khini intelligence hohai loi kini jikhini kaam kore teneke ajikali dekhiso machines hokolu teneke kaam koribole loise, right? So simulation of human intelligence in machines, right? So these tasks include learning, reasoning, problem solving, perception, understanding natural language, and even interacting with the humans, right? So this is an AI era. So AI systems are designed to analyze data, recognize patterns, make decisions, and improve their performance over time without explicit programming. So this is all about AI, all right? So AI related bibhinno dhoroner perceptions ase, right? Mostly jodi ami sa general views on artificial intelligence are highly polarized, right? Kumbai bhal koise kumbai beya koise, kintu mostly manuhe eta negative koi ase. Jene dhorok job disruption, say AI ahi gol amar sakori gusi gol, right? ChatGPT use kole eta dhuniyake eta mail likhi dile, right? Kiba letter likhibo lage, just prompt di diok letter ekhon likhi totkhonat hoi যায় within seconds. So teneke ki hol bohutor hoyto sakori gusi jabo pare, hetu eta bhoy humai aise. So fear that AI will automate tasks leading to widespread unemployment. Dityote threat to humanity. So concerns about AI surpassing human control and causing catastrophic outcomes. So yet a editorial to ullekh koise je jehetu Marvel movies or but enoka dhonor sci-fi movies blakot
এনেকুৱা দেখুৱা হয় সো তেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ মনতো পাৰসেপশন এটা আহি গৈছে যে AI যদি গুটে আহি যায় সো আমাৰ যিটো মানৱ জাতিটোক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব ঠিক আছে সো তেনেকুৱা কিছুমান পাৰসেপশনছ আহিছে ethical dilemmas to আছে worry about biased behavior discrimination and privacy infringement right so these are ethical dilemmas logote loss of human connection fear that AI will diminish interpersonal relationship and creativity very important right so agote ami ekhon letter likhibole jiman nije monot bhabislo ami eneke anim ami he creativity eta ami nurture kori asu right so etia ami he creativity to nolonge right direct ami chat gpt koi disu ba gemini koi disu amage enokwa lage so teneke loinse so AI amar jitu creativity eta লিমিট লগাই দিছে লগতে আমি এতিয়া দেখিছো মিউজিক হক সব হক পোয়েমস হক ইত্যাদি সব হে ক্ৰিয়েটিভিটি টু গুটে AI লৈ আনিছে ৰাইট সো আগৰ দিনত কি আছে ক্যালকুলেটৰ নাছিলে মানুহে হে নিজে নিজৰ মনত হৈ তেওঁলোকে ইমান বেছি গণিতত পাকৈত আছিলে তৎক্ষণাত অংক এটা উলাই দিব পাৰিছে বাট আমি দেখিলো যেতিয়া পৰা আমাৰ ক্যালকুলেটৰছ আহি গৈছে ফোনতে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সো তেনেকে আমি নিজে নিজে ক্যালকুলেশন কৰিবলো এৰি দিছো ৰাইট সো তেনেকে ক্ৰিয়েটিভিটি আসলতে হিমিত কৰি দি ৰাইট লগতে ইন্টাৰপাৰ্সনাল ৰিলেশনশিপও আমি দেখিছো হেৰাই গৈছে আজিকালি মেটা ভাৰ্জনত আহি গৈছে দেখিছে সাকে ৰাইট অগমেন্টেড ৰিয়েলিটিত থাকে সো তেনেকেও AI আসলে প্ৰভাৱ পেলাইছে লগতে ল্যাক অফ কন্ট্ৰোল সো ৰেপিড AI এডভান্সমেন্ট ৰাইট আসলতে এটা বহুত নিউ হৈ আছে AI আমাৰ জিমানখিনি এটা মেকানিজম লাগিছিলে AI টো এটা মনিটৰ কৰি থাকাত হেখিনি এটা হোৱা নাই ৰাইট কিন্তু জিমান ৰূপত আগবাঢ়ি গৈছে সো আউটপেসিং ৰেগুলেটৰী ওভাৰসাইট লিডিং টু পটেনশিয়াল ৰিস্ক right বহুত মাশৰুমৰ নিচিনাকে এডভান্স হৈ গৈ আছে তো সোশিও ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটি তো আছে potential for AI to widen disparities concentrating wealth and power so যা ওচৰত এক্সেস আছে তেওঁলোকে বেস্ট ইউজ উলাব ৰাইট বহুত আগবাঢ়ি যাব বাট যা ওচৰত নাই right so ভাবক কিমান বেছি inequality gap to widen হৈ যাব right so these are some of the AI negative perception about AI কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে AI যেটো মই কৈছো এই আৰ্টিকলটোত বহুতখিনি কথা কোৱা হৈছে যত AI আমি পজিটিভ চেঞ্জ অনাটো ইউজ কৰিব পাৰো যেনে ধৰক এডুকেশনাল সেক্টৰ সো ইউজ অফ AI মডেল টু ডেলিভাৰ পাৰ্সোনালাইজড টিচিং এণ্ড ইমপ্ৰুভ লাৰ্নিং এক্সপেৰিয়েন্স ৰাইট সো AI সহায় লৈ কিনি যেটো টিচিং এৰিয়া আসলে হেটো টোটালি এটা চেঞ্জ হৈ গৈছে তেতিয়া আগতে যেটো সোলাৰ সিস্টেম আমি শিকিছিলো কিতাপতে শিকিছিলো বাট এটা AI সহায় লৈ কিনি যেতিয়া the smart screenত তেওঁলোকে দেখুৱা হয় কেনেকুৱা হয় সো ৰিয়েল লাইফ এক্সপেৰিয়েন্স পাই যায় ৰাইট সো ইন পঢ়াটো ইন্টাৰেষ্টিং লাগে লগতে বুজাটো বহুতখিনি এটা এনহেন্স কৰি দিয়ে ৰাইট লগতে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ chatbot for doubt clearing and efficient classroom management very important AI আপুনি 100 বাৰ সুধিলেও তেওঁলোকে 100 বাৰে আপোনাক শিকাব কেনেকৈ কৰিলে ভাল ৰাইট যদি সিম্পল টাৰ্মছটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সিম্পল টাৰ্মছটো বুজাই দিব সো এডুকেশন সেক্টৰ যথেষ্টখিনি ভাল পটেনশিয়াল আছে right health care sector to ase so provision for personalized health advice medication management through AI assistant right দেখিছে হেলথ কেয়ার জগতখনটো কিমান হেল্প কৰিব লগতে AI enable diagnosis and treatment planning for medical conditions early detection of diseases like cancer through AI analysis of medical images right আগতিয়াকে যেতে ডিজিজ টু ডিটেক্ট কৰি লোৱা হয় তেতিয়া কি হয় বহুত ক্ষেত্ৰত চান্সেস থাকে যে তেওঁ ভালকে সার্ভাইভ কৰিব ৰাইট কাৰণ আগৰ পৰাই ট্ৰিটমেন্টটো যেহেতু তেওঁ লাভ কৰিব সো পটেনশিয়াল ফৰ পাৰ্সোনালাইজড মেডিসিন এটো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ সবৰে জেনেটিক প্ৰফাইলস বেলেগ বেলেগ right প্ৰত্যেকজন ইন্ডিভিজুয়াল সো তেওঁলোকৰ অনুসৰি কোনজন ব্যক্তি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাস্টমাইজ মেডিসিন যদি দিব পৰা যায় উইথ দা হেল্প অফ AI তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হেলথ কেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট পাব ৰাইট সো এইখিনি হৈ পৰিছে পজিটিভ এসপেক্টস তাৰপিছত আমি দেখিছো ডিফেন্স সেক্টৰ সো এপ্লিকেশন অফ AI ফৰ অটোমেটিক মেইনটেনেন্স টু প্ৰেডিক্ট এণ্ড প্ৰিভেন্ট ইকুইপমেন্ট ফেইলাৰ্স ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি পজিটিভ কৈ আছো বাট আনহাতে যদি আমি চাও ইজৰাইলৰ কোনবা এজনে উইথ দা হেল্প অফ AI প্ৰেসাইজ AI ইউজ কৰি কিনি কাৰবাক হত্যা কৰিছিলে ৰাইট যে হে মাজৰ বিচাৰি উলাই কিনি তেওঁক মাৰিছে সো তেনেকেও যদি সিগনিফিকেন্ট ব্যক্তি এজনক জুনে AI হাতত আহি কিনি যদি তেওঁক যদি লাইফত থ্ৰেটনিং আহি পৰে হেতু এটা ইস্যু হৈ পৰে ৰাইট সো আমি এটো মানি চলিব পাৰো AI এজ এ হোল কিটাও বেয়া নহয় বেয়া এতিয়াহে হ'ব যোন মানুহে আসলে কি ইন্টেনশনত ইউজ কৰিছে যদি ভাল ইন্টেনশনত আমি ইউজ কৰো AI সদায় ভাল গতিতে গৈ থাকিব
but jodi ami beya intention ot AI use koro hekhini totally eta catastrophe lo anibo, right? So logote enhancement of flight maneuverability and operational efficiency through AI, or utilization of AI in search and rescue missions, very important. Search and rescue mission jothesto help koibo for optimizing efforts and saving lives. So deployment of unmanned vehicle equipped with AI for logistic and resupply missions. So defense sector keneke help hol, education sector, healthcare, defense, or job market impact. So just ami jehetu patiso যে AI কি কৰিব job কঢ়িয়া নিব, কিন্তু increase in demand for IT professionals due to AI development বুলি কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। এটা সাইডে এটা genre of employment হয়তো আতৰি যাব পাৰে, কিন্তু on the other hand বেলেগ ফালে এটা নতুন ডিমান্ড সৃষ্টি হ'ব, right? So the very essential thing is that এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত স্কিল আছে নে নাই, right? Skill to provide korbo lagibo. So importance of cyber security expert in ensuring AI system security, creation of job roles like AI operation engineer and machine intelligence operation engineer, potential for job creation in hardware industry due to AI development. So ei kita area jothesto khini employment সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে due to AI, right? So ekhini kotha ami kobo parim efale jodio job loss hoise but anfale eta notun dhonor job সৃষ্টি হৈ আছে, right? Okay, so yat eta koa hol je key strategies for navigating the future of AI ba measures ki ami lobo param ba way ahead, right? So yat koa hose ethical frameworks o kotha ullekh koise. So develop and adhere to robust ethical guidelines for development and deployment of AI system, right? Bahut important je ami etia eta robust ethical guidelines homu loeno, right? So this includes ensuring fairness, transparency, accountability, and respect for privacy and human rights, right? Very important. So ami ethical framework or kotha ullekh koribo paru. Ditote regulatory measures or kotha kobo lage, right? Jihetu eta ami dekhisu regulatory measures e nai, kintu efale anhate AI bahi goi ase. So jeneke dhorok Bletchley Park declaration ase, so New Delhi declaration ase. So these all are related to regulatory measures, right? So European Union do lo anise. So similar dhona amar bharatot jate aru robustly teoloke lo ane, right? So bias mitigation, so invest in research and development efforts to identify and mitigate bias in AI algorithm, right? Very important. So bote ekhini gotha gom na pai ba AI algorithm eta beleg eta genre hoy ase, right? So এই ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে biasness নহয়, right? বা কাবাক হয়তো এটা algorithm বাৰে বাৰে দেখাই আছে যে এই জেগাটোকা বেয়া হয়, right? তেনেকে যেতিয়া আমি হদাই দেখি থাকো ও ইয়াত ইমানখিনি বেয়া কাম হৈ আছে, সো এই এৰিয়াটো বেয়া হয়, ইয়াত আমি tourism ban কৰি দিওঁ, ইয়াত আমি নাযাওঁ, right? So তেনেকে যদি AI algorithm বিলাক সেট কৰা থাকে, সো মানুহক কি কৰিছে perception বু হলনি কৰি আছে, লাহে লাহে slow brainwash হৈ আছে, right? So এই AI algorithm ক্ষেত্ৰত বহুত important eta bhal framework eta lo enok, right? So this includes promoting diversity and inclusivity in AI development teams and ensuring representative and balanced data collection. Logote ami AI algorithm kisimane hoyto kiba item eta sell koibo bisaise, nidor product eta sell koibo bisaise, bare bare jodi hekhini pop up hoi thake, right? Dekhise so keneke market khon teloke dokhol koibo pare with the help of AI. That is education and awareness, very important. So increase public understanding of AI technologies and their potential impact on a society. This includes promoting digital literacy, providing educational resource, and fostering informed discussions about opportunities and challenges of AI. Very important. Ami horu pare jodi school to enoka dhonor education and awareness anibo paru, so ami ta host human assets create kobo parim, right? Logote interdisciplinary collaboration provision, so encourage collaboration across disciplines including computer science, ethics, law, sociology, psychology. Dekhise different interdisciplinary collaboration provision AI took asolte eta robust framework ot loana, right? To address the complex socio-technological issues surrounding AI. So AI okol eta jagate himito hoi thoka nai, diverse section ot asolte impact pelaise. So ami jodi gute interdisciplinary collaboration eta koru, different stakeholders ok mati joti ami expert decisions homo eta lobo paru, titeo bahut help hobo, right? That is a responsible innovation. So foster a culture of responsible innovation that prioritizes the ethical and societal implications of AI along with technological advancement. This includes promoting research ethics,
conducting risk assessment, and incorporating stakeholder feedback through the development process, right? So responsible innovation anibo lagibo, right? Logote global cooperation provision, right? Gute karone eto kol AI ekhon country logote himito hoi thoka nai, gute ta global cooperation provision aru workforce reskilling jehetu moi koiso eta phale kintu job loss hoi ase kintu an phale eta notun job srishti hobo, so hei khetrot skill provide koratu hoise ataitko important kotha. So invest in workforce reskilling and lifelong learning initiative to prepare individual for changing labor market and enable them to thrive in the digital economy driven by AI technology. So ami jothesto khini measures দেখিলো যিখিনি আমি অ্যাডপ্ট কৰিব পাৰো, সো কেটাপান আপোনালোকে হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে, AI ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে এইখিনি কথা ক'ব পাৰিব, লগতে এছেটো আপোনালোকে দাঙি ধৰিব পাৰে, ঠিক আছে? Alright, so based on this topic at a mains perspective question dia hoise, what are the most pressing ethical consideration in development and deployment of artificial intelligence, and how can these concerns be addressed to ensure responsible and inclusive AI innovation? Right? So it was a 15 marks of question within 250 words apnaloke practice koi sabo pare. Moving forward, our next topic to lua hoise Navratna Status of IREDA. Important topic hoy, prelims to hudibo pare, logote mains perspective ami jani thoto bhal je Navratna Status no ki hoy, right? So current context to hoise recently Indian Renewable Energy Development Agency, that is IREDA, was granted Navratna Status, right? So by the Department of Public Enterprise. So ei khetor ekhini important hoi poile. So about Navratna Status ami sailo kinu hoy. So Navratna Status hoise, it was introduced by the government of India in the year 1997, right? Titia teoloke nota koi industry Navratna head status to disile with the aim of identifying and granting greater autonomy to well performing PSC, public sector enterprise, all right? So enterprise designated as Navratna are expected to have greater degree of operation and financial autonomy. Alright, so at a enterprise org, joti abi Navratna status gyapon koru, that means hey enterprise also at a greater operational and financial autonomy thakibo as compared to the other public sector enterprise, right? Some privilege and benefits joti ami sam যেটা আমি পাতিছোৱে, enhance autonomy in decision making and operational matters, right? So greater flexibility in investment and expansion plans. So agote hoyto joti Navratna status napai governmentor teoloke permission lobo lagibo, right? Okoman long procedure hoy thake, but jodi Navratna status pae, so teoloke nijor jiman khini capital ase ta 15% পৰ্যন্ত teoloke invest koribo pare, thik ase 1000 কোটি টকাতকে jodi teoloke expand koribo bisarise hikhiniu teoloke koribo pare, right, without any prior permission. So logote authority to make strategic alliance, mergers and acquisitions without government approval, dekhise government approval or provision na thake borata. So permission to set up subsidiaries and joint ventures in India and abroad, permission to issue bonds, raise capital from market without government interventions, and improve managerial and financial autonomy. So these are some of the privilege and benefits associated with the Navratna status in India, thik ase? Alright, so it a key eligibility criteria provision to get a Navratna status. So the company should already hold the Mini Ratna category 1 status. So Mini Ratna category 1 status lab koribo lagibo, and it should be listed under schedule A of CPSC, right? Very important. Aru enoka tothyo blak ami jani thoto important karon ami dekhisu APSC kiman levelot hudise teoloke, right? Kiman besi khudro details hudise, so ekhini jani thobo. It must have consistently received an outstanding rating under the memorandum of understanding for at least 3 out of 5 last 5 years, right? Logote the company needs to meet specific criteria across 6 key areas. So sota koi key areas thake aru tat almost 60 must attain a composite score of 60 or above, right? 60 ko above koibo lagibo a sota key areas, that is including net profit to net worth, gross margin as capital expenditure, manpower cost to cost of production or service, gross profit as turnover, and earnings per share. এই কিটা হৈছে ছটা কি এৰিয়াস য'ত তেওঁলোকে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু এটা কম্পোজিট স্কোৰ 60 কৈ অধিক লাভ কৰিব লাগিব, right? 60 or above 60, all right? So dekhise Maharatna, Navratna aru Mini Ratna. So
Maharatna status jodi sao shall have Navratna status. So prothomete mini ratna hoy tar pisot Navratna hoy Navratna pasot Maharatna hoy. All right, so ekhini important hoy. All of site hoto bhal. So prothomete mini ratna status pabole hole made profit in the last 3 years continuously, right? Aru pre-tax profit to rupees 30 crores or more in the last at least one of the 3 years having positive net worth status, right? So hetu hoise mini ratna category 1 status aru eta jehetu Navratna pale category, so etue ase mini ratna category 1 status jitu criteria asile. Aru jitu mini ratna category 2 status, that is made profit for last 3 years continuously having positive net worth status, not defaulted in the repayment of loans interest, not dependent upon budgetary support or government guarantees. Alright, so these are the criteria for mini ratna status. Ite Navratna status to ami already gom palu je 3 out of 5 pabo lagibo rating ot ar logote 60 or above pabo lagibo sota jitu key areas asile, right? Aru jitu Navratna pa joti kumbai Maharatna status paise, so that shall have Navratna status first. So listed on the Indian stock exchange, dekhise stock exchange listed hobo lagibo with prescribed public shareholding. So average annual turnover hobo lagibo 25,000 crores in the last 3 years. Aru average net worth hobo lagibo 15,000 crores in the last 3 years. Our average annual net profit after tax 5,000 crores last 3 years. Our significant global presence, international operations hobo lagibo. Right, so these are some of the criteria. Just at a gist flow it up because joti jehetu UPSC prelims so ahi ase tato hoyto hudi dibo pare. All right. So egeta hoise list of Navratna companies as of today, right? Bharat Electronics ase, BEL jitu, right? Ekhini hoise sai lobo. All right. Ite jehetu ami koisu IREDA e pale Navratna status, so IREDA kotha ami sai loato bhal hobo. IREDA has been notified as a public financial institution under section 4A of the Companies Act 1956, right? It is important. So it is a public financial institution, hetu mono rakhibo, and it is registered as a non-banking financial company, that is NBFC hoy, right, with Reserve Bank of India, and IREDA operates under the administrative control of Ministry of New and Renewable Energy. Very important, ekhini jani thoto bhal. Aru jitu motto hoy of IREDA, that is energy forever. All right. So objective homo joti ami sao of IREDA, that is financial support provide kora, jate provide financial support to specific projects and schemes for generating electricity or energy through new and renewable sources, right? Ei khetrot financial support agbohai IREDA. Dityote leading organization in financing, so maintain its position as a leading organization in providing efficient and effective financing for renewable energy. Mostly renewable energy khetrote teloke work kori ase. Aru logote increase IREDA share in the renewable energy sector through innovative financing mechanism. So these are the objective of IREDA. All right. Itiar pora apunaloke amar videos buror PDF homur lab koibo paribo amar career class or WhatsApp channel tut goi. Aru WhatsApp channel tu logot joito hobole ei video tu tolot jitu description box ase tate ta link provide kora hoise. He link tut click koile amar logot apunalok joito hobo paribo aru tate exam related bibhinno dhonor PDFs homu avail koribo paribo. Thik ase? All right. So ekhini asile aji amar topic homu. I hope it is beneficial. Aru apnalokor jodi kiba feedback ba kiba doubt thake amar comment section dibole napa hoibo. Till then, bye bye.